ne ba fami mi ti yam hamari ba wuso so awata ni pansi la ne ba yon katin ba hankari yam sumi wulugo mi ti sal katon di yam sum dar fa ti yi minogram ma yibi ratun wulum ti kuye bila pidunga ni sal ton di yam sum zorno tonre ya hanzi ma kuye bila pidungo zorno tonre a katon di ti yi wotoe ratun wulum ti fo han di ti yam ma wuso so yam ma hawo ko zimo o bielam ti le risque élevé de crise cardiaque ratun wulugo me ya fo han kenni mobile 140 à l'heure tu sauras yon subana donc accident il y a risque ya wuso donc ya ma ha wuso nyinga pour me ya wotone ton yon di talame ton kami awo fo zimo akawo e ko yon di tal patin ba hankari mam gomni ya mamengam dite yam humuso shikra me watani bahe kama nim da wabara wuso rama ton fa yon mim tawata ni panse la don katin ba hankari donc solution ton nan propose yamma net famoron pam bidon kada sabanyura parce que yon saba fo hanyu a kin da men pekzima yihinga yamsum shikra kayura riada parce que rira mambe watni panse ton katin yal hawulugi donc yon avantage a fo hanyu zima riada be zima pour ni pekatala ale bantare vitamine damma le minéraux ramma ni acide aminé ramma ya ren kitte tinit kabbe na yu bidon kada saba ta kapa hanin lafiya min kon saba min kabe parce que fa yu na peke zima ana kuwa ni ngen data ramma vitamine dam le minéraux ramma yen kit fo hanyu pamwara min fo taram parce que yin min tara panga et appui ale pa harin soda ha sonro wuso la panga ren kit fo hanyuda fo pali to ba tatoye fo han liban lui ba me yinga riga da tip son yida yinga soda ha son kawo ren kit net fan ton pa manyuda woto ya mamengren voilà donc nyam poto yibe woto no bala poto to bala nyu ouais manyu rien kadam bizima pour la tenti son wane bansi a peketalam o ko noru soyam ne ba ha wo sofa ye riba ye zima ya rien donc yon kidem pekro yinga en kitinet famoron pa nyon yuda parce que ne bo so tindam tiene ya ba da nyon yuda o ko ne ba fa sanne min tare likidi négligé sanne min wina ma lokobla ton la banque consomme te lire to le faut menga la fo buma patin ya soma te lire patowa et puis mo menga même ne mi kamete pinna abidon ani yon kayemre yon ça va pangé de pin saba parce que yon au quel bahala naturellement le pinna bra pa conservateur le yon ça va naturellement donc il faut hanyu amara fa nyudo ba fa mignon ndar bu nyudo fa mimi ya neblin hinna kanyuba ne han samadinyo illa wala ya rin kiti wakat fa susutombe yum pina la ani lorona tini be ketndare nyudo donc ratun yum tini ba nyudo pazale min ko donc ntawina am loka sabligit fa ba mo ronda da nyudo fo nyu ana songo fo min la fe ko de poser la barka merci